आज का हमारा लेक्चर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए इंडिविजुअल किस तरह से बतौर इंसान एक शख्स कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी। इस टॉपिक में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन आता है, ठीक है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की ज़िंदगी कैसे गुजरी और हम उससे क्या सीखते हैं और बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए एज ए इंडिविजुअल। बीबी आमना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बारे में क्या बताया है हमें, और बीबी हलीमा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में क्या बताया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दादा अब्बू मुत्तलिब ने क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया है। उसके बाद चाचा अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में क्या बताया है, और कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में क्या लिखा हुआ है, और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये सब कुछ एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आपको दुरूद पाक पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, ठीक है। और सबसे पहले ये टॉपिक है सीएसएस में होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज ए इंडिविजुअल, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर इंसान एक शख्सियत कैसे ज़िंदगी गुजारी, मतलब कि एक इंसान हो के इंसानों के बीच में रह के उसने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की ज़िंदगी कैसे गुजरी और हम उससे क्या सीखते हैं, और बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए, ये बचपन से सीखेंगे, ठीक है, एज ए इंडिविजुअल। उसके बाद हम पहले नंबर पर बात करेंगे कि बीबी आमना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बताया है, ठीक है। उसके बाद बीबी हलीमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी, तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या मतलब कि तारीफ़ की है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने अबू मुत्तलिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बचपन के बारे में क्या बताया है। उसके बाद चाचा अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में क्या बताया है, और उसके बाद कुरान और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में क्या ज़िक्र है, ठीक है। इस्लामिक लेक्चर है, ये उसका पहला नंबर 1 लेक्चर है, ठीक है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ के बारे में होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर का मतलब है पूरी दुनिया एक फैमिली में बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए, ये आपको यहाँ से सीख मिलेगी और हमें वैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर यही है। चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बचपन कैसे और कहाँ गुजरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की ज़िंदगी अहम वाक़यात से भरपूर थी, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्यूचर को तश्कील किया, मतलब कि फॉर्मेशन की, मुस्तकबिल की, मतलब कि फ्यूचर की एक किस्म की तश्कील की। तकरीबन 570 ईस्वी में मक्का में 570 ईस्वी में मक्का मुकरमा में पैदा हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम कबीले के कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए, जो मक्का का एक नुमाया ख़ानदान था।
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارلی لائف اینڈ فیملی، ابتدائی زندگی اور خاندان۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے وفات پا گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابو طالب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 6 ماہ پہلے وفات پا گئے، 6 مہینے پہلے۔ ان کی والدہ بی بی آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ بی بی آمنہ بیماری کے باعث انتقال کر گئی۔ ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابو مطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو طالب نے پالا کفالت کی، جو بنو ہاشم کے نئے سربراہ تھے، مطلب کہ بنو ہاشم قبیلے کے نیو لیڈر تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، پالا، اس کی بہت خیال رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس طرح سے گزرا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد چائلڈہوڈ ایکسپیرینسز، مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے تجربات۔ بچپن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحرا میں ایک بدو فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ صحرا کی زندگی بچوں کے لیے زیادہ صحت بخش سمجھی جاتی تھی۔ عرب اس دور میں ڈیزرٹڈ ایریا، یہاں یہ صحرا والا جو ایریا ہوتا ہے، یہاں پر بچوں کو چھوٹی عمر میں بھیج دیتے تھے تاکہ بچہ صحت مند ہو، یہ ان کا رسم و رواج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی رضائی ماں حلیمہ بنت ابو ذئب اور ان کے شوہر کے ساتھ 2 سال تک قیام کیا، مطلب کہ 2 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیزرٹڈ ایریا میں بی بی حلیمہ بنت ذئب کے گھر میں بدو فیملی میں رہا، وہاں پر ان کو پالا گیا۔ اس کے بعد یہ ابتدائی تجربات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلیو اور دنیاوی نقطہ نظر کو شکل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کے تجربات اور صحرا میں گزارے گئی وقت نے ممکنہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمدرد اور دوسروں کے لیے شفقت پر اثر ڈالا۔ ابھی ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر فرسٹ تھا، اس میں ہم نے انٹروڈکشن دیکھا۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ بی بی آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے نورانی زندگی تھی، کس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے، پھر اس کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا ہے، کیا فرمایا ہے، پھر چاچا نے کیا بتایا ہے، پھر قرآن میں کیا ہے، پھر حدیث میں کیا ہے، پھر حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات بتائی ہے، بیان کیے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔